بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ خشوگی قتل کے بعد شاہی خاندان میں ہلچل، ایم بی ایس کو بادشاہ بننے سے روکنے کے لیے مہم، پرنس احمد کو شاہ سلمان کا جانشین بنانے کی آوازیں۔ شاہ سلمان اور ایم بی ایس ریڈ لائن ہیں، عادل الجبیر نے کیا خبردار، کہا خشوگی کے قاتلوں کو جواب دہ بنایا جائے گا۔ خشوگی قتل کی ریکارڈنگ سے دنیا ہل جائے گی، شاہی محل کی بنیادیں اکھڑ جائیں گی، ترک میڈیا کی رپورٹ، اپوزیشن لیڈر نے کہا کراؤن پرنس بچ نہیں سکتے۔ خشوگی قتل پر شور کے بیچ محمد بن سلمان G20 سمٹ میں حصہ لیں گے۔ یمن سیز فائر کے باوجود حدیدہ میں لڑائی، سعودی اتحاد نے کیا $500 ملین کے امدادی پروگرام کا اعلان۔ جاپان اور ساؤتھ کوریا ایران سے تیل خریدنا شروع کر دیں گے۔ پاکستان اور امریکہ میں تناؤ، اسلام آباد میں سفارتکار کو طلب کیا گیا، ٹرمپ کے بیان پر احتجاج۔ عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ پر برس پڑے، کہا افغانستان میں شکست پر پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ چوراسی فسادات کے لیے پہلی مرتبہ سزائے موت سنائی گئی، دہلی عدالت کا فیصلہ۔ کشمیر کے شوپیان میں انکاؤنٹر، 4 ملیٹنٹس اور فوجی کمانڈر ہلاک۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ جمال خشوگی کے قتل کے بعد سعودی عرب کے شاہی خاندان میں ہلچل مچی ہوئی اور شاہی خاندان کے کئی ارکان چاہتے ہیں کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو بادشاہ بننے سے روکا جائے۔ شاہی خاندان کے قریبی لوگوں کے حوالے سے نیوز ایجنسی رائٹر نے یہ خبر دی ہے۔ اس دوران سینئر امریکی عہدیداروں نے بھی اشارہ دیا ہے کہ انہیں سعودی ایڈوائزرز کا یہ رجحان معلوم ہوا ہے کہ وہ پرنس احمد بن عبدالعزیز کی تائید کرنا چاہتے ہیں، جو تقریباً 40 سال سعودی عرب کے نائب وزیر داخلہ رہے۔ شاہی خاندان کا ایک گروپ چاہتا ہے کہ پرنس احمد بن عبدالعزیز کو شاہ سلمان کا جانشین بنایا جائے۔ اس سلسلے میں شاہی خاندان کے بعض ارکان کے بیچ بات چیت بھی ہوئی۔ پوری دنیا میں خشوگی قتل کے بعد سعودی عرب سے ناراضگی بڑھی ہے۔ کئی شہزادوں اور شاہی خاندان کے رشتہ داروں میں بھی تبدیلی کی خواہش پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ شاہ سلمان کے خلاف کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے۔ شاہ سلمان کی عمر 82 سال ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ شاہ سلمان اپنے چہیتے بیٹے کے خلاف کچھ کریں گے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ شاہ سلمان کی زندگی کے بعد کچھ کریں۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے چچا 76 سالہ پرنس احمد شاہی خاندان کے کئی ارکان کی پسند بن کر ابھر رہے ہیں۔ پرنس احمد شاہ سلمان کے اکیلے ایسے بھائی ہیں جو ابھی حیات ہیں اور انہیں کئی ارکان کی تائید حاصل ہے۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی عہدیداروں اور مغربی ملکوں میں بھی انہیں پسند کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ پرنس احمد 2 مہینے باہر رہنے کے بعد اکتوبر میں ریاض واپس لوٹے۔ 2 مہینے باہر رہنے کے دوران انہوں نے سعودی لیڈرشپ پر تنقیدیں بھی کی تھیں۔ انہوں نے لندن میں اپنے گھر کے باہر ایک احتجاج میں بھی حصہ لیا تھا جس میں آل سعود کے خلاف نعرے لگائے گئے تھے۔ وہ ان 3 لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے 2017 میں محمد بن سلمان کو جانشین بنانے کی پوری شدت سے مخالفت کی تھی۔ ان خبروں پر تبصرے کے لیے پرنس احمد یا ان کے نمائندے دستیاب نہیں ہو سکے۔ سعودی عہدیداروں نے بھی ان خبروں کے بارے میں پوچھے جانے پر خاموشی اختیار کی۔
سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے یہ بات دہرائی ہے کہ سعودی عہدیدار کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ سنجیدگی سے چاہتے ہیں کہ خشوگی کے قاتلوں کو جواب دہ بنایا جائے۔ جمال خشوگی کو 2 اکتوبر کو استنبول میں سعودی عرب کے کانسولیٹ میں ہلاک کیا گیا تھا، جس پر پوری دنیا میں غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ عادل الجبیر نے کہا کہ خشوگی قتل کے معاملے میں انصاف سعودی عرب کا سب سے اہم مطالبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کوئی خشوگی کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ ثبوت سعودی عدالتوں میں پیش کریں۔ عادل الجبیر نے یہ بات دہرائی کہ شاہ سلمان اور کراؤن پرنس سعودی عوام کے لیے ریڈ لائن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عادل الجبیر نے وارننگ دی کہ شاہ سلمان اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچی تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ترک میڈیا میں کہا گیا کہ جمال خشوگی قتل سے متعلق آڈیو ریکارڈنگز اس مہینے جاری کی جائیں گی اور اس میں جو باتیں سامنے آئیں گی ان سے دنیا ہل جائے گی اور سعودی عرب کے شاہی محل کی بنیادیں الٹ جائیں گی۔ ایک مشہور کالم نگار نے ترکی کے ایک اخبار میں لکھتے ہوئے کہا کہ ان ثبوتوں کو پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ اس اخبار میں لکھا گیا کہ اس ہفتے ان ریکارڈنگز کو سامنے لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ قاتلوں اور ریاض میں ان کے آقاؤں کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ہی قتل کا حکم دیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان باتوں سے UAE، ایجپٹ، اسرائیل اور امریکہ کا بھی اس قتل میں رول سامنے آئے گا۔ ترک میڈیا میں خشوگی کی آڈیو ریکارڈنگز کے بارے میں باتیں سامنے آ رہی ہیں، جس میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا ایک قریبی آدمی ماہر مطرب خشوگی سے کہہ رہا ہے کہ تم غدار ہو، تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے۔ خشوگی کے ہمشکل مصطفیٰ المدنی کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ یہ بہت عجیب بات ہے کہ مجھے اس آدمی کے کپڑے پہننے پڑ رہے ہیں جسے ابھی ابھی مارا گیا ہے۔ وہ یہ بھی شکایت کر رہا ہے کہ خشوگی کے جوتے بہت ٹائٹ ہیں۔ مڈل ایسٹ آئی اخبار نے کہا ہے کہ امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ مائک پومپیو نے سعودی عرب کے شاہ سلمان اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو خشوگی قتل سے بچانے کے لیے انہیں ایک منصوبہ پیش کیا تھا۔ پچھلے مہینے ریاض میں میٹنگ کے دوران پومپیو نے یہ منصوبہ پیش کیا۔ مڈل ایسٹ آئی اخبار نے سعودی عرب کے سینئر عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات کہی۔ ترکی کے ایک اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان اس اسکینڈل سے بچ نہیں سکتے اور سعودی عرب کی ذہنیت ویسی ہی ہے جیسی ذہنیت اسامہ بن لادن کی تھی۔ اپوزیشن لیڈر ویولک بیچلی نے کہا کہ کراؤن پرنس کے اطراف گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور ان کے فرار اور نجات کے راستے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور اسامہ بن لادن کی ذہنیت کے درمیان کیا فرق ہے، آخر کون سی چیز ہے جو انہیں القاعدہ سے الگ کرتی ہے۔ خشوگی قتل پر دنیا بھر میں شور کے درمیان شاہ سلمان اپنے بیٹے MBS کی تائید کر رہے ہیں۔ ایک دن پہلے شورا کونسل سے خطاب کرتے ہوئے شاہ سلمان نے خشوگی قتل کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک عہدیدار نے جنہوں نے سعودی جرنلسٹ کے قتل کے بارے میں تحقیقاتی رپورٹ دیکھی ہے کہا ہے کہ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ کراؤن پرنس نے ہی قتل کا حکم دیا تھا۔ فرانس سعودی عرب پر پابندیاں لگانے پر غور کر رہا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے یورپ ون ریڈیو سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پیرس جلد ہی فیصلہ کرے گا کہ کون سی پابندیاں لگانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سلسلے میں جرمنی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ فرانس کے وزیر نے کہا کہ ہم پابندیاں لگانے سے پہلے اور فیصلے کرنے سے پہلے تمام سچائیاں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کے اخبار عرب نیوز نے کہا کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان ارجنٹائن میں G20 سمٹ میں حصہ لیں گے۔ سعودی عرب کے ایک وزیر کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ G20 میٹنگ ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس میں 30 نومبر سے 1 دسمبر کے بیچ ہونے والی ہے۔ اس میٹنگ میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین اور چائنا کے صدر زی جن پنگ بھی حصہ لیں گے۔ سعودی عرب کے وزیر پیٹرولیم خالد الفلی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے اور دوسرے عالمی لیڈرز اس میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ یمن کے حدیدہ میں جنگ بندی کی خبروں کے باوجود جھڑپیں ہوئی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا تھا کہ سعودی اتحاد اور الحوثیوں کے بیچ سیز فائر ہو گیا اور دونوں فریق سویڈن بات چیت میں حصہ لیں گے۔ الجزیرہ چینل نے چشمدید گواہوں کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب اور UAE کے اتحادی ہوائی جہازوں نے پیر کی رات الحوثیوں کے ٹھکانوں پر کم سے کم 10 حملے کیے۔ اس کے جواب میں الحوثیوں نے بھی شل باری کی۔ اس سے پہلے سعودی عرب کی تائید رکھنے والی ہادی حکومت نے کہا تھا کہ وہ اگلے مہینے یونائیٹڈ نیشنز کی کوششوں سے ہونے والی امن بات چیت میں حصہ لے گی تاکہ خون خرابہ ختم کیا جا سکے۔ الحوثیوں نے بھی کہا تھا کہ وہ سیز فائر کے لیے تیار ہیں، لیکن سیز فائر اسی وقت ہو سکتا ہے جب اتحادی فوجیں بھی امن کی خواہش ظاہر کریں۔ سعودی عرب اور UAE نے اعلان کیا ہے کہ وہ یمن میں انسانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک پروگرام شروع کریں گے جس کے تحت $500 ملین کی اضافی مدد دی جائے گی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ سعودی عرب اور UAE 10 سے 12 ملین لوگوں کو کھانا پہنچانے کے مقصد سے یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں۔
किंग सलमान सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के एक सुपरवाइजर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने इस प्रोग्राम का ऐलान किया। इस मौके पर यूएई की एक वजीर रीम अल हाशमी भी मौजूद थीं। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन भी ईरान को सीरिया से बाहर नहीं निकाल सकते। नेतन्याहू ने इस्राएली पार्लियामेंट के एक पैनल से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने दावा किया कि सितंबर में रशिया के हवाई जहाज के गिरने के बाद से हिजबुल्लाह को ईरानी हथियारों की सप्लाई कम हुई है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से दबाव और नई पाबंदियों से ईरानी कौम के हौसले और ज्यादा बढ़ेंगे और वो ताकत के साथ मुज़ाहमत करेंगे। जब भी ऐसे कदम उठाए जाते हैं ईरान और ज्यादा कामयाब होता है। वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा जेरेमी हंट से मुलाकात करते हुए ये बात बताई। जवाद ज़रीफ ने कहा कि यकीनन हम इस सूरत हाल से बाहर निकलेंगे, न सिर्फ बाहर निकलेंगे बल्कि और ज्यादा मजबूत होंगे। जेरेमी हंट ने ईरान का 2 दिन का दौरा किया। उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील और दूसरे मसाइल पर बातचीत की। ईरान के वज़ीर दिफा ने कहा है कि अमरीकी पाबंदियां ईरान की तरक्की की रफ्तार सुस्त करने में नाकाम रही। इरना न्यूज एजेंसी ने ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी के हवाले से यह बात कही। जापान और साउथ कोरिया ने ऐलान किया कि वो अगले महीने से ईरान से तेल हासिल करना शुरू करेंगे। अमरीकी पाबंदियों की वजह से हाल ही में ईरान से तेल की खरीदी को रोका गया था। ब्रिटिश मीडिया की एक रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि अमरीकी हुकूमत के कट्टर ओहदेदार अमरीका को ईरान के साथ जंग के रास्ते पर डाल रहे हैं। अखबार इंडिपेंडेंट ने कहा कि ट्रंप हुकूमत ने न्यूक्लियर डील को तोड़ते हुए कई जोखिम मोल लिए और अब व्हाइट हाउस पर लगाम कसने और अमरीका को एक खतरनाक जंग से रोकने का अमल शुरू करना चाहिए। दुनिया भर से वक्त गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। खशोगी कत्ल के बाद शाही खानदान में हलचल। एमबीएस को बादशाह बनने से रोकने के लिए मुहिम। प्रिंस अहमद को शाह सलमान का जानशीन बनाने की आवाजें। शाह सलमान और एमबीएस रेड लाइन हैं। आदिल अल जुबैर ने किया खबरदार, कहा खशोगी के कातिलों को जवाबदेह बनाया जाएगा। खशोगी कत्ल की रिकॉर्डिंग से दुनिया हिल जाएगी। शाही महल की बुनियादें उखड़ जाएंगी। तुर्क मीडिया की रिपोर्ट। अपोजिशन लीडर ने कहा क्राउन प्रिंस बच नहीं सकते। खशोगी कत्ल पर शोर के बीच मोहम्मद बिन सलमान G20 समिट में हिस्सा लेंगे। यमन सीज फायर के बावजूद हुदैदा में लड़ाई। सऊदी इत्तेहाद ने किया $500 मिलियन के इमदादी प्रोग्राम का ऐलान। जापान और साउथ कोरिया ईरान से तेल खरीदना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान और अमेरिका में तनाव। इस्लामाबाद में सिफारतकार को तलब किया गया। ट्रंप के बयान पर एहतजाज। इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप पर बरस पड़े, कहा अफगानिस्तान में शिकस्त पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। चौरासी फसादात के लिए पहली मर्तबा सजाए मौत सुनाई गई। दिल्ली अदालत का फैसला। कश्मीर के शोपियान में एनकाउंटर, 4 मिलिटेंट्स और फौजी कमांडर हलाक।
अब बात करते हैं पाकिस्तान अमेरिका तनाव की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर सख्त अल्फाज में तनकीद की और पाकिस्तान में अलकायदा लीडर उसामा बिन लादेन के पकड़े जाने का हवाला दिया, जिस पर इस्लामाबाद ने एहतजाज किया। पाकिस्तान ने अमेरिका की सिफारतकार को तलब किया और इस बारे में सख्त एहतजाज किया। वजारत खारजा ने इस्लामाबाद में बताया कि खारजा सेक्रेटरी ने अमेरिका के नाज़िमुल उमूर पॉल जॉनसन को तलब करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ गैर जरूरी और बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर एहतजाज किया। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पाकिस्तान को सैकड़ों मिलियन डॉलर की माली इमदाद रोकने का फैसला सही था क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी ओहदेदारों को मालूम था कि उसामा बिन लादेन वहां रह रहा है। ट्रंप ने कहा कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान की फौजी एकेडमी के बाजू एक महल में रह रहा था और पाकिस्तान में सबको यह मालूम था कि वो कहां पर है। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने कहा कि इस तरह की जारहाना और बेबुनियाद बयानबाजी नाकाबिल कबूल है। उसामा बिन लादेन के बारे में इल्जामात को रद्द करते हुए पाकिस्तान के खारजा सेक्रेटरी ने याद दिलाया कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ओहदेदारों के ताउन की वजह से ही उसामा बिन लादेन का पता मालूम किया जा सका था। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप पर सख्त अल्फाज में तनकीद की। उन्होंने कहा कि ट्रंप को चाहिए कि वो तारीखी हकीकतों के बारे में जानकारी हासिल करें। इमरान खान ने ट्विटर पर याद दिलाया कि पाकिस्तान ने किस तरह अमेरिका की मदद की। इमरान खान ने यह भी याद दिलाया कि अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं किसी ने नहीं दी। इमरान खान ने कहा कि 9/11 हमलों में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं था। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ दिया। पाकिस्तान ने इस जंग में 75,000 जानें दी। पाकिस्तानी मईशत को 123 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अपनी नाकामी की वजह से कुर्बानी का बकरा बनाया, जहां तालिबान मजबूत हो रहे हैं। इमरान खान ने बताया कि किस तरह पाकिस्तान के कबायली इलाके तबाह हो गए और किस तरह लाखों लोग बेघर हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अब भी अमेरिका को लॉजिस्टिक्स दे रहा है। उन्होंने कहा कि क्या ट्रंप एक इत्तेहादी का नाम बता सकते हैं जिसने पाकिस्तान जितनी कुर्बानियां दी। अमेरिका के शिकागो में एक बंदूक बरदार ने हॉस्पिटल में फायरिंग करते हुए 3 लोगों को हलाक कर दिया। इस वाकये में कातिल भी मारा गया। यह वाकया डेनवर में पेश आया। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि मेसी हॉस्पिटल में पार्किंग मसले पर झगड़े के बाद फायरिंग की गई। जिन लोगों के बीच झगड़ा हुआ वो एक दूसरे को जानते थे। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्द कार्रवाइयों की साजिश को नाकाम बनाने का दावा किया गया और इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बड़े शहर मेलबर्न में एक बड़ी कार्रवाई की जाने वाली थी। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनकी उम्र 21 साल से लेकर 30 साल के बीच है। इस सिलसिले में बाज़ दूसरों के खिलाफ भी वारंट जारी किए गए हैं और दावे किए जा रहे हैं। इस हमले की सूरत में बहुत ज्यादा लोग हलाक हो सकते थे। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के मुखालिफ सिख फसादात के सिलसिले में पहली मरतबा एक शख्स को मौत की सजा सुनाई है। इस शख्स को 84 फसादात के दौरान 2 लोगों को हलाक करने का मुजरिम करार दिया गया। इस वाक़े में 3 लोग जख्मी भी हुए थे। एडिशनल सेशन जज अजय पांडे ने ट्रांसपोर्टर यशपाल सिंह को, हरदेव सिंह और अवतार सिंह को जिंदा जलाने पर मौत की सजा सुनाई। 31 अक्टूबर 1984 को उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद सिखों के खिलाफ बदतरीन फसादात शुरू हुए थे। पिछले हफ्ते एक केस में एक रिटायर्ड पोस्ट मास्टर को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इन दोनों की उम्र अब 50 साल से ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के शोपियान जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। इसके अलावा फौज का एक कमांडर भी मारा गया। 2 सिपाही झड़प में जख्मी हुए। ओहदेदारों ने बताया कि नदीगाम इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन शुरू किया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि झड़प के मकाम से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। इस दौरान बाद सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के वाकयात पेश आए, जिससे अवाम में दहशत देखी जा रही। जम्मू कश्मीर में पंचायत इलेक्शंस के दूसरे मरहले के तहत वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शंस के दूसरे और आखिरी मरहले के तहत वोट डाले गए। इस मरहले में 1000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 19 औरतें शामिल हैं। इस मरहले में 72 हलकों के लिए वोटिंग हुई। 90 रुकनी छत्तीसगढ़ असेंबली के लिए 2 मरहलों में वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल से बीजेपी हुकूमत है। वोटिंग शुरू में सुस्त रही और आहिस्ता आहिस्ता इसमें तेजी आई। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने कहा कि वो 2019 का लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस ताल्लुक से ज़हन बना लिया है। कई दिनों से सुषमा स्वराज सेहत के मसाइल से दो चार हैं और सेहत के मसाइल की वजह से ही वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। महाराष्ट्र के पटगांव में एक एम्यूनिशन डिपो में धमाका हुआ, जिसमें 6 लोग हलाक हो गए। सुबह 7 बजे ये धमाका हुआ। मरने वालों की पहचान कर दी गई है। बाद जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। आला ओहदेदारों ने धमाके के मकाम का दौरा किया।
दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल पर मिर्च पाउडर का छिड़काव किया गया। आम आदमी पार्टी ने इस वाकये के लिए पुलिस की कोताही को जिम्मेदार ठहराया। इस वाकये का वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक आदमी केजरीवाल के दफ्तर के बाहर एक कागज के साथ खड़ा हुआ है। वो उनके पैर छूने के लिए झुकता है और फिर उनके चेहरे पर मिर्च पाउडर छिड़क देता है। इस हरकत के जिम्मेदार की पहचान 40 साल अनिल कुमार शर्मा की हैसियत से की गई है, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। जिस वक्त ये वाकया पेश आया, केजरीवाल अपने चेंबर में बाज मीटिंग्स के बाद दोपहर के खाने के लिए बाहर निकल रहे थे। आम आदमी पार्टी लीडर अलका लांबा ने कहा कि दिल्ली पुलिस चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि पुलिस कई बार एंटी सोशल एलिमेंट्स को सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने से रोक नहीं रही है। बीजेपी की हिदायत पर ऐसा किया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि इस वाकये की छानबीन की जा रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। खशोगी कत्ल के बाद शाही खानदान में हलचल। एमबीएस को बादशाह बनने से रोकने के लिए मुहिम। प्रिंस अहमद को शाह सलमान का जानशीन बनाने की आवाजें। शाह सलमान और एमबीएस रेड लाइन हैं। आदिल अल जुबैर ने किया खबरदार, कहा खशोगी के कातिलों को जवाबदेह बनाया जाएगा। खशोगी कत्ल की रिकॉर्डिंग से दुनिया हिल जाएगी। शाही महल की बुनियादें उखड़ जाएंगी, तुर्क मीडिया की रिपोर्ट। अपोजिशन लीडर ने कहा क्राउन प्रिंस बच नहीं सकते। खशोगी कत्ल पर शोर के बीच मोहम्मद बिन सलमान G20 समिट में हिस्सा लेंगे। यमन सीज फायर के बावजूद हुदैदा में लड़ाई। सऊदी इत्तेहाद ने किया $500 मिलियन के इमदादी प्रोग्राम का ऐलान। जापान और साउथ कोरिया ईरान से तेल खरीदना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान और अमेरिका में तनाव। इस्लामाबाद में सिफारतकार को तलब किया गया। ट्रंप के बयान पर एहतजाज। इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप पर बरस पड़े, कहा अफगानिस्तान में शिकस्त पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। चौरासी फसादात के लिए पहली मर्तबा सजाए मौत सुनाई गई। दिल्ली अदालत का फैसला। कश्मीर के शोपियान में एनकाउंटर, 4 मिलिटेंट्स और फौजी कमांडर हलाक। ये थी आज की खबरें। आप शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।